नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज भिडटी विशेष करी पूर्णिमा उपलक्ष्य नहीं आसी राखी पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा मध्य कहुए। श्रावण मासरे पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही दिनटी प्रभु बलदेवंकर जन्मदिन बोली पालन मध्य करा जाए एवं राखी पूर्णिमा जहा कि भौणीटी निज भाई हाथ पवित्र रक्षा सूत्रटी बांधि देई थाए। दर्शक बंधु आज आमे राखी पूर्णिमा उपर आलोचना करिबा नाही। आलोचना करिबा पूर्णिमा दिन आपण माने एपरि केउ काम करिबा द्वारा आपनक घरे स्थिर लक्ष्मीर वास हेबो, आपनकर सब मनस्कामना पूर्ण हेबो। जदि आपनक ऊपर केही ब्लैक मैजिक करिछि बोली आपण मानक लागुछि तेबे निश्चय एही उपायटी पूर्णिमा दिन करंतु। जदि आपनकर कोनोसी मनस्कामना अधा अधूरा रहि जाइछि एही उपायटी करिबा परे श्रावण पूर्णिमा परे जो भाद्रव पूर्णिमा आसीबो गोटिए पूर्णिमा अर्थात गोटिए मास भितरे आपनकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण हबो। जदि आपण बारंबार मानसिक चिंतारे रहुचंती, जदि आपनकर मन अशांत रहुची, आपण कोनोसी मध्ये डिसिजन ठीक भाबरे नै पारुनाहंती तेबे पूर्णिमा दिन एही उपाय तो निश्चय करंतु। एवं सबुठारु चमत्कारी उपाय हेउची लक्ष्मी प्राप्ति। पूर्णिमा एवं अमावास्या एही दिनटी मांकर अत्यंत प्रियर दिनटी अटे। गुरुवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, सुदशा व्रत, अमावास्या एमिति बहुत किछि दिन अछि जहा कि लक्ष्मी नारायणकर अत्यंत प्रिय। मां लक्ष्मी को पूर्णिमा एथिपय प्रिय जे मां लक्ष्मी शरत पूर्णिमा अर्थात कुमार पूर्णिमा दिन मां लक्ष्मी एही धरा पृष्ठरे समुद्र मंथनरु आसीथिले। सेथिपाई मां को पूर्णिमा दिन विशेष पूजा करा जाए। लक्ष्मी प्राप्ति पाई एही पूर्णिमा दिनटी अत्यंत मनलोभा एवं सबुठारु चमत्कारी नियम सबु आज आपण मानकु बताइबी। कारण मां लक्ष्मी जेहेतु पूर्णिमा दिन समुद्र मंथनरु एही धरा पृष्ठ को आम समस्तंकर मंगल पाई आसीथिले, प्रभु नारायणଙ୍କ सहित रहिथिले। सेथि सकाशे एही पूर्णिमा लक्ष्मी प्राप्ति पाई सबुठारु अचूक उपाय आज बताइबी। लक्ष्मी प्राप्ति पाई एही पूर्णिमा को आपण माने भूल रे मध्ये हाथ छड़ा करंतु नाही। आपनकर मनस्कामना आपनको ऊपर होइतिबा ब्लैक मैजिक एही सबु आज गोटी वीडियो रे मु आपण मानको जणाइबी। तेनो आपण मानको अनुरोध जे वीडियो को देखंतु एवं एही वीडियो को देखि सिखंतु, निज जीवन रे कार्यकारी मध्ये करंतु। तागुरु मु आपण मानको अनुरोध करूची जे मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु। दर्शक बंधु पूर्णिमा दिन आमी चंद्रंकर जो किरण आसे सेही किरण रे आमे माने रहिबा दरकार। आम मन रे जेते भी अशांत रहुची, रागी होचे, आम भितरे जहा भी नेगेटिव एनर्जी आसुची से सब को दूर करिबा पई आमे कोन करिबा पूर्णिमा दिन चंद्र किरण रे पूर्णिमा आपण को चंद्र जेउ जागा रे भी देखा जाउची सेही जागा को पूर्णिमा दिन रात्रि रे जिबे जेते बेले कि पूरा सेही फुल मून आपण को देखा जिवो। आपण सेठी जाई छिडा हेबे 5 मिनिट हेउना काहेकि तार एनर्जी को आपण माने फील करिवे। एपरि करिबा द्वारा आपणक भितरे जहा भी नेगेटिव एनर्जी थिबो ताहा दूर होई जिवो। दर्शक बंधु आम मन रे नकारात्मक शक्ति रहिले ही आमे सब खुशी रे वंचित रहिथाउ, मां लक्ष्मी को कृपा रे मध्ये वंचित रहिथाउ। एहा प्रथम उपाय आपणक शरीर रो नेगेटिव एनर्जी को दूर करिवा पई। द्वितीय उपायटी आमे जानिबा लक्ष्मी प्राप्ति रो उपाय। दर्शक बंधु एही पूर्णिमा दिन आपण लक्ष्मी नारायण को निज घरे स्थापना करंतु। संध्या समय रे छोटिया पूजाटी मां लक्ष्मी को उद्देश्य रे करंतु। आपण कोन करंतु खीरी बनांतु, पूरा गाय रो खीर रे खीरी बनाइबे। जहा भी आपण बनाइबे खीरी बनाइबे। जदि आपण मानकु संभव होबो तेबे आपण माने कोनोसी धरा रंगर मिठा मध्ये अर्पण करिवे। एवं किछि मिश्री मां को मिश्री बहुत पसंद एवं पूर्णिमा दिन जदि आपण लक्ष्मी प्राप्ति पई मिश्री पकाई पूजा करंती यह अत्यंत शुभ अटे। मां लक्ष्मी को आपण श्वेत रंगर वस्त्र परिधान करिवे। पूर्णिमा दिन लाल रंगर ओढ़णी
ପିନ୍ଧାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ବେତ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପରିଧାନ କରାଇବେ। ଶ୍ବେତ ରଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅକ୍ଷତ, ଦୁଷଣ ପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼ରୁ କିଛି କେର ବାହାର କରି ସଳିତାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଘିଅରେ 2ଟି ଅଳେଇଚ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେଇଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନୈଦମ୍ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କନକଧାର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀମ୍ 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 ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର 21 ଥର ଯାହା ବି ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିର ନାଡ଼ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିର ମାଳ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ତତ୍ ସହିତ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁ କରିଛି କିମ୍ବା କେହି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ତେଜପତ୍ରଟି ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବେ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟଟି ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇଥିବ ସେହି ପ୍ଲେନ୍ ପଟରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ନାମ। ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେ ହିଁ କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବେ 10ଟା ପରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେହି ତେଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଲର ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ହବ, ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ସେହି ନାମର ତଳେ ଲେଖିବେ 2, 5, 7, 9। 2, 5, 7, 9 କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖିବେ। ଏହାକୁ ସେହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଯଦି କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବେ। ଜାଳି ଦେବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଯାଦୁକୁ ଆପଣ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ଯାହା ବି କଳା ଯାଦୁ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ଉପରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଲମୁନ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ କଣ କରନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି। 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଛାୟାକୁ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ରୂପାର ପାତ୍ର ହବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ମୁହଁକୁ ସେହି ରୂପାର ପାତ୍ର ଭିତରେ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷୀରର ପାତ୍ରରେ ନିଜର ମୁଖ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପୂର୍ବପଟେ ମୁହଁ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେହି କ୍ଷୀର ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ଗଛରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟଟି କାମରେ ଆସିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ବିଶେଷ କରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମକୁ ପୁଣି ଥରେ କରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ
तुलसी गछ मूलर माटी को निज मथारे लगांतु 11 दिन पर्यंत। जदि प्रत्येक दिन करिवे बहुत भल अटे, किंतु पूर्णिमा दिन विशेष करी करंतु। पूर्णिमा दिन ठारू 11 दिन पर्यंत तुलसी गछर मूलर माटी को निज मथारे लगांतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर जो समस्या रही थाए ताहा हरि जाई थाए। तुलसी एते पवित्र जे आपण एहाको जेतेबेले धारण करिवे आपणक भितरे जहा भी नेगेटिव एनर्जी थिबो ताहा दूर होई जिवो। धीरे धीरे करी आपणकर सब क्षेत्र रे उन्नति हेबा पई लागिवो। दर्शक बंधु, एही पूर्णिमा दिन आपण माने एही उपाय को निहाती पालन करंतु। जदि आपण माने प्रति पूर्णिमा को पूर्णिमा करिवे ताहाल तो बहुत भलो अटे, किंतु एही पूर्णिमाटी बहुत शुभकारी अटे। प्रत्येक पूर्णिमा मांकर अत्यंत प्रिय अटे। सब देवी देवतांकर प्रिय अटे एही पूर्णिमा। एवं यह श्रावण पूर्णिमा मध्य अटे, जहाँकि भोलेनाथंकर अत्यंत प्रियर दिनटी अटे। तेबे दर्शक बंधु, आपण माने एही उपायटी निज जीवन रे निश्चय करंतु। आजि पई रहिली, पुणी देखा हेबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे। एवं एही पूर्णिमा दिन आपण माने भद्रा काल रे निज भाई को राखी बांधंतु नाही। भल दिन रे भल मुहूर्त रे बांधंतु। आपणकर एवं आपणक भाईकर भितरे निश्चय मधुरता आसी जिवो। जय जगन्नाथ।